رسول الله وآل سيدنا رسول الله وأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح المرحوم حج رملي بن بحر مصر النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يرى كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشعرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأراضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب قدر الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إله
إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده دائما، سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا غفور. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل وأوصل واهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم، وما هللنا من قول لا إله إلا الله، وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده، وما صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قلنا من أنواع الخيرات بهذه الساعة المباركة هادية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين، وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين، والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء الفاسرين وسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح المرحوم حاج رملي بن بحران. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رسول الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Paman Anang di muka pian, jangan demikian. Paman Anang di muka, nggih, nggih di pian. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah ibad rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul berzikir kepada Allah, untuk berkumpul melakukan silaturahmi seperti yang dianjurkan, yang disunahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dimana orang-orang kita saat ini berada, yaitu kita menyambung tali silaturahmi. Mudah-mudahan seperti yang disabdakan oleh baginda Muhammad, man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Orang-orang yang ingin rezekinya diberkahi oleh Allah, maka disuruh untuk terus menyambung tali silaturahmi. Mudahan rezeki kita bertahan diluaskan, diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dengan zikir, dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah kita baca tadi, menjadikan sebab kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, menjadi sebab kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan pun juga mereka dapat rahmat, dapat ampunan, dan diizinkan oleh Allah berkumpul dengan baginda Muhammad. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah kita hari ini sudah berada di hari terakhir, hari ini atau esok, tapi mahadang pengumuman dulu kita. Terakhir apa? Hari terakhir di bulan Dzulqa'dah. Terakhir di bulan Dzulqa'dah. Bisa hari ini, bisa juga esok, tergantung hilalnya. Amun hilalnya masih guring, bisa tak Selasa kita awal pertama bulan Dzulhijjah. Tapi amun terlihat hilalnya, maka malam ini 1 Dzulhijjah. Tapi karena kita berada di penghujung malam, penghujung hari seperti ini, sangat-sangat istimewa orang-orang kita. Ada hari-hari yang agung yang ada di hadapan kita, yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yang dikatakan oleh Nabi seafdal hari selama di dalam setahun itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang paling terafdal lagi dari 10 Dzulhijjah itu adalah hari Arafah. Hari Arafah, hari 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah berarti kalau kita Selasa memulainya, berarti Rabu itu 9 Dzulhijjahnya. Yang kata kalau mulainya Selasa. Kalau kita mulainya Senin, berarti hari Arafahnya hari Selasa, seperti itu. Nah, timbul jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan itu apa? Apakah orang-orang kita berpuasa di hari rayanya orang itu boleh? Janganlah. Karena kalau kita mengikuti pemerintah berbeda lawan saudara kita dan sana kita, kelompok yang lainnya, yang dimana mereka sudah menyatakan hari raya itu hari Rabu, sementara orang-orang kita kemungkinan kalau lu lihat berita tuh kemungkinan besar tetap hari Kamis juga. Maka kemungkinan ada perbedaan lagi orang-orang kita. Jadi orang-orang yang hari rayanya hari Kamis, kemudian mereka pasti hari Rabunya itu hanya 9 Dzulhijjah. Hitungannya hari 9 Dzulhijjah, berarti 9 Dzulhijjah itu adalah hari Arafah, yang dimana orang-orang kita ketika itu disunahkan berpuasa. Timbul jadi pertanyaan, apakah boleh berpuasa di hari raya? Sama kejadiannya dengan kejadian di hari raya Idul Fitri semalam. Apakah orang-orang kita berpuasa sementara ada kelompok lainnya yang melakukan hari raya? Tergantung keyakinan kita yang mana yang kita ikuti.
Kalau kita mengikuti pemerintah maka sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, harinya ada selisih. Hari Kamis hari raya berarti hari Rabunya hari Arafahnya, hari itu disunahkan berpuasa. Ya kata. Tapi kalau hari rayanya kenapa? Kalau hari rayanya hari Rabu maka hari Selasa itu hari Arafahnya. Dan yang jadi pertanyaan apakah boleh puasa di hari tersebut? Boleh. Karena apa? Kita meyakini sesuai apa yang diaturkan oleh pemerintah kita. Karena pemerintah kita sudah mengatakan misalkan berbeda hari, maka otomatis pasti berbeda juga 9 Dzulhijjahnya. Kalau berbeda 9 Dzulhijjahnya berarti berbeda juga pulang apa hari Arafahnya. Nah, seperti itu. Tapi oleh karena itu orang-orang kita jangan terlalu mempermasalahkan dengan hal yang demikian itu. Baik yang hari Rabu ataupun yang hari Kamis, yang penting tanggal 9 Dzulhijjahnya berpuasa. Bahkan sudah sering kami sebutkan di majelis malam Sabtu pun juga disebutkan bahwa para ulama-ulama kita bahkan mereka ada yang berpuasa dari hari pertama sampai hari ke-9. Itu hari Arafah, itu hari yang istimewa. Sepaling afdal hari selama setahun dari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Dari 10 ini pula dipilih pula oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hari Arafah yang keistimewaannya luar biasa. Yang sebenarnya kalau kita mempelajari secara detail mengenai tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang haji atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, itu ternyata mengingatkan kita dengan sejarah nabi-nabi terdahulu. Sejarah nabi-nabi terdahulu, cerita mengenai tentang Nabi Allah Adam, cerita mengenai tentang Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan nabi-nabi yang lain, yang dimana sebenarnya 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini merupakan hari yang bersejarah bagi umat muslim, terlebih khusus orang-orang kita yang Masya Allah Tabarakallah yang belum kawa pun melakukan ibadah haji, masih ada kesempatan untuk mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang hadir di tanah Arafah. Orang-orang yang hadir di tanah Arafah, kata baginda Muhammad, mereka adalah orang-orang yang seberataan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat Nabi pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kelebihan tersebut hanya diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang hadir di tanah Arafah?" Kata baginda Muhammad, "Bal li'ammatin nas." Seluruh manusia pun juga berkemungkinan mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Oleh karenanya kita yang kada berpuasa, kita yang kada haji pun kawat disuruhakan memperbanyak ibadah di hari itu. Makanya kalau para ulama-ulama kita sampai mengatakan seperti ini, kalian jangan berdoa untuk kalian sendiri, tapi juga di hari itu kirimi orang tua kalian yang sudah wafat meninggal dunia, doakan mereka supaya mereka diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hari Arafah, hari yang istimewa, Masya Allah. Oleh karenanya orang-orang kita yang sudah ditinggalkan keluarga, kayak Kai Daniel sudah ditinggalkan bini sidin, Masya Allah, kira-kira bini pulang pang bahasa. Semalam dikaitakan non siapa Kai Daniel semalam turun ranjang tuh Kai Daniel. Pas dudukan semalam kan turun ranjang. Jadi Masya Allah Tabarakallah, jadi hari-hari itu adalah hari yang istimewa. Bukan hanya bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji, tapi bagi orang yang kada berhaji pun juga berkemungkinan besar mendapatkan keistimewaannya. Dosa diampunkan oleh Allah, rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tadi kaitannya hendak menutup juga sudah jualan kada usah. Nah, ini aja kayak. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Oleh karenanya orang-orang kita pun juga berkesempatan, sekalipun kita belum diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah haji, tapi ya mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang keluarga-keluarga kita ada yang melakukan ibadah haji. Amin, Allahumma amin. Karena Masya Allah untung besar orang-orang yang melakukan ibadah haji, mereka kembali dari melakukan ibadah haji, dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni. Bahkan ujar Nabi Muhammad, kharajat kayaumi waladatuhu ummuh. Ia seakan seperti baru keluar dari rahim kuitannya. Untung nang melakukan haji itu, untung benar. Makanya kayak kita ini selalu berdoa, mudahan kawat tulak haji, mudahan kawat tulak haji. Ya kata nang sudah haji hendak juga pulang tulak haji, nang belum gin hendak juga pulang seberataan hendak tulak haji. Mudah-mudahan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma
Amin. Jadi seperti itulah orang-orang kita yang di hari Arafah itu merupakan hari yang penuh dengan sejarah. Baik sejarah Nabi Adam alaihi salam manakala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, yang panjang lebar ceritanya sehingga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dengan Sayyidatuna Hawa di tanah Arafah. Arafah dinamakan Arafah karena di tempat tersebut dipertemukannya antara Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Lah, kemudian juga ada sebagian ulama kita mengatakan tidaklah Arafah itu dinamakan Arafah kecuali orang-orang yang berada di tanah Arafah mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari pengakuan. Itu hari Arafah tuh pengakuan apa? Pengakuan kita nih banyak dosa, kita nih banyak salah, kita nih banyak memiliki kekurangan. Makanya hari itu manfaatkan momen untuk beribadah, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang haji sendiri mereka tidak disunahkan untuk berpuasa hari Arafah tuh. Kada disunahkan. Yang disunahkan untuk kenapa? Oleh syariat bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji, mereka bermunajat, berzikir, berdoa, yang atau baca Al-Quran dan lain sebagainya, dan kada disuruhkan berpuasa. Yang disuruhkan berpuasa itu bagi orang-orang yang kada melakukan ibadah haji, seperti orang-orang kita. Kan? Seperti orang-orang kita puasa tadi hari Arafah nih, karena hari itu adalah hari yang istimewa. Sepaling afdol hari dari Nabi Muhammad SAW adalah hari Arafah. Hari Arafah itu kada duanya. Kada duanya, kada bandingannya. Pahala dari setiap amal ibadah yang dilakukan di hari itu diistimewakan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Yang pertama, 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini kan termasuk dalam salah satu dari 4 bulan yang mulia. Kemudian 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini pula ditambah lagi keistimewaannya oleh Allah, seperti yang disabdakan oleh baginda Muhammad, seabdal-abdal hari, seabdal-abdal amal ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang dikerjakan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Itu luar biasa, itu istimewanya. Oleh karenanya orang-orang kita yang belum diizinkan oleh Allah untuk melakukan ibadah haji, mari kita memperbanyak ibadah di 10 pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Dan ada pula sejarah yang diceritakan oleh para ulama-ulama kita mengenai tentang hal yang sampai hari ini sejarah itu terus dikenang dan diingat untuk umat muslim. Apa sejarahnya? Yaitu sejarah manakala Sayyidatuna Hajar. Sayyidatuna Hajar itu merupakan istri daripada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim sebenarnya dulu sebelum kawin lawan Hajar pernah kawin lawan salah seorang perempuan yang bernama Sayyidatuna Sarah. Kawin lawan Sayyidatuna Sarah, belum dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belum juga dikaruniakan oleh Allah sehingga beliau kawin dengan Sayyidatuna Hajar. Ketika kawin lawan Sayyidatuna Hajar, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, dikaruniakan anak laki-laki yaitu Nabi Allah Ismail. Kemudian pula ada cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an manakala Nabiullah Ibrahim alaihi salam membawa istrinya yang tercinta Sayyidatuna Hajar beserta anaknya yang bernama Sayyidina Ismail ke kota Makkah Al-Mukarramah. Hijrah beliau dari kampung halaman berangkat ke kota Makkah. Di Makkah tuh dulu adalah tempat yang kerada ciri-ciri kota yang hidup tuh kada, karena gurun pasir, kada sumber airnya, kada apa-apanya, kada. Lalu ketika itu di sini ada cerita yang sangat istimewa. Di sini ada cerita yang luar biasa. Manakala seorang perempuan ditinggalkan oleh suaminya, berduaan lawan anaknya. Jadi ketika itu ujar Sayyidatuna Hajar mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, apakah pian meninggalkan ulun berdua lawan Ismail di sini karena perintah Allah?" Karena sesampainya di kota Mekah, langsung ketika itu Nabiullah Ibrahim ini balik arah untuk menuju negeri Mesir kembali, berbalik pulang ke Mesir. Jadi ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam kada menoleh ke belakang, tapi Sayyidatuna Hajar terus berteriak dari belakang, "Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah engkau meninggalkan kami di sini?" Lalu ujar Nabi Ibrahim, "Iya, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Lalu ujar Sayyidatuna Hajar, "Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ini, maka Allah tidak bakalan menyengsarakan kami di sini." Pada akhirnya apa?
Pada akhirnya dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatuna Hajar yang ketika itu menggaduh anak sidin yang bernama Nabiullah Ismail, ketika itu sedang kehausan, menangis Nabi Ismail. Halus ternyata masih bayi, mencari susu lawan mamanya kadeda, disusuakan karing. Kenapa jadi karing? Beberapa hari kada makan, berapa hari kada minum, kada energi yang masuk ke batang tubuh sidin. Lalu susu itu karing. Oleh karenanya apa? Naik ke bukit Safa, turun, naik pulang ke bukit Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, seperti itu sampai pada akhirnya apa? Kenapa garangan jadi sampai beliau itu naik ke atas bukit? Karena beliau boleh lihat kalau ada ciri-ciri kehidupan di sekitar situ. Di Itihisidin adakah burung nih? Karena mun ada burung pasti ada sumber air. Amun ada burung tuh kalau di gurun Sahara tuh kayak itu, kalau di padang pasir tuh kayak itu, kalau hendak melihat di sana ada air atau pohon-pohonan, itu jadi atas tuh amun ada burung nang berputar di sekitar itu atau di sekeliling itu tuh pasti ada air atau pohon-pohonan. Jadi ketika itu naik ke atas bukit Sofa, kan ada bukit Marwah sampai berulang-ulang kali, pada akhirnya apa? Sayyidatuna Hajar mendengar akan suara hasisil ma, akan suara gemuruh air. Suara percikan air didengar oleh Sayyidatuna Hajar. Setelah dicari ternyata sumber air tersebut berasal dari bawah telapak kakinya Nabiullah Ismail. Itulah cerita mengenai tentang sumur Zamzam atau sungai Zamzam. Zamzam itu bukan seperti sumur sebenarnya, bahkan jakanya, ujar para ulama kita, Sayyidatuna Hajar ketika itu tidak menahan air Zamzam itu untuk mengalir, maka air Zamzam itu sungguh menjadi sungai, bukan sumur. Tapi ditahan oleh sidin, sekira banyunya kada keluaran, sekira banyunya kada terbuang ke sana kemari, lalu ditutup sidin dengan bahasa zum. Zum itu bahasanya kan, makanya ini dipakai pulang bahasa zum. Zum itu berkumpul. Adalah bagian nang rapat lewat apa tuh? Pakai zum itu artinya berkumpul. Makanya buat rapat berkumpul itu tuh bahasa Arab sebenarnya zoom. Rapat lewat zoomnya, zoom itu berkumpul. Jadi ketika itu ujar Sayyidatuna Hajar, zoom sambil sidin mano, sekira banyu itu kada keluar. Lalu sampai terus tahun demi tahun, lalu diberi nama airnya dengan nama Zamzam. Seperti itu. Nah, di antara sejarah yang terjadi di minggu-minggu ini atau di hari-hari seperti ini. Sampai hari ini perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidatuna Hajar, naik bukit Safa turun, naik bukit Marwah turun, seperti itu dijadikan ibadah. Baik yang berumrah ataupun yang berhaji pasti melakukan hal yang demikian itu, disebut dengan sa'i. Nah, itu sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi Masya Allah. Maka oleh karenanya sebenarnya musim haji ini musim kita disuruh mengenang sejarah para nabi-nabi terdahulu. Karena di dalam Islam itu orang-orang kita ini kan diberikan oleh para ulama ada 310 yang istimewa. Arti 310 itu apa? 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian 10 pertama di bulan Muharram. 10 pertama di bulan Dzulhijjah banyak sejarah mengenai tentang nabi-nabi terdahulu, di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian 10 kedua di bulan 10 kedua yang dimaksudnya adalah 10 pertama di bulan Muharram. Itu pun juga membicarakan mengenai tentang sejarah-sejarah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala terdahulu. Sandarnya kapal Nabiullah Nuh, kemudian selamatnya Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun, itu pun ceritanya terjadi di 10 atau di hari-hari 10 pertama di bulan Muharram, tepatnya di hari Ashura. Dan banyak lagi cerita Nabiullah Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan paus yang begitu besarnya, luar biasa. Banyak lagi cerita para nabi. Lalu 10 pertama di bulan Muharram pun juga istimewa. 10 ketiga yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan itu merupakan 3-10 yang sangat berarti untuk umatnya Nabi Muhammad. Sementara 10 terakhir di bulan Ramadan itu adanya Lailatul Qadar yang memiliki keistimewaan luar biasa. Mudah-mudahan kita kawan memperbanyak ibadah di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, minimal amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh para ulama, kemudian apa yang sudah kita lakukan dapat kita pertahankan dan kita tambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Yang meninggal dunia baru-baru ini mudah-mudahan dapat rahmat, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Acil Galuh aja belum sampai sebulan, yalah. Belum sampai sebulan Acil Galuh. Dan mudah-mudahan seluruh keluarga-keluarga kita yang meninggal dunia, kubur mereka dijadikan taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat rahmat dan ampunan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وسعة في الرزق وطوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Semalam tuh ada masukan pas meninggal Acil Galuh. Semalam tuh ada bependeran lawan bagian Acil, ada jakanya yang letah si sahibul bait nang ampun acara itu mengenalkan keluarganya, sekira keluarga kita nang lain tuh tahu kita letah di antara tujuan kita silaturahmi arisan keluarga supaya kenal lawan kula-kula kita tuh karena ada cara lain untuk mengenalkan kula-kula kita kecuali kayak itu juga kalau tadi hendak disampaikan kayak itu. Jadi minimal sekira tahulah bahwa si fulan nang ampun acara ini bisi anak anu kemudian keturunan dari anu, jadi bakatahuanan bila ada orangnya hadir tanpa yakan muhanya, bila kada hadir atau jauh tulak jauh begawi di mana dan lain sebagainya. Nah padahi si anu ada di anu, nah jadi sekira tahu aja. Makanya semalam tuh penderan kayak itu waktu Acil Galuh meninggal semalam tuh di rumah di rumah Acil Haji tuh penderan semalam tuh. Nah jadi tuh bisa juga menjadi masukan itulah, tapi terserah bubuhan para tatuha-tatuhanya aja lagi kayak paman adang abah dan lainnya menyikapinya. Sekira pinandu benar kayak itu, nah sekira tahu beketahuan. Nah, jadi ya salah seorang lah dari keluarganya yang mengenalkan keluarganya yang lain seperti itu. Nah, jadi sebelum disampaikan tadi pun ulun sudah tahu juga sudah apa yang hendak dipenderakan tadi. Nah, kada ulun semalam tuh mendengar juga waktu acara pada Acil Galuh. Kan kayak itu tah. Nah, kiranya itu.